yang ini Borodi yang rono 35,000 family Borodi yang rono সাজি বুঝো দি বরগ্ন যে থাঙ্কা কাবলে বুয়ারা কোনো থাংনাই কা নেই কারণ বুয়াগরা নিতেন কাজকর্ম তুমি নাই নাই যে বুয়াগরা কোনো সুবাই মাংসি তোমাই নাই নাই যে ওয়ান সুবাই বুয়াগরা কোনো বজাগা সুবাই দঙ্গা থাংনাই যে লুকুঙো থাংনাই অকवा যেটা বিশ্বজিৎ দেবরমা তক্তার জাংনাই কুমার গার্ডনি বিশ্বজিৎ দেবরমা বড়ি লুকুং Lamsago. BJP yakari Tripura Motha Financial Kubai Lamsago. BJP yakari Tripura Motha Journalism Kubai Lamsago. Maharaja long live. Maharaja long live. Tripura Motha long live. Tripura Motha long live. BJP yakari Financial on the block of the Tripura Motha Lamsago. BJP yakari Financial on the block of the Tripura Motha Lamsago. Maharaja long live. Maharaja long live. Tripura Motha long live. Tripura Motha long live. Tripura Motha tina shnam noi. Tripura Motha tina shnam noi. Maharaja ke jai. Maharaja ke jai. Tini seng sini OMP Block Committee ni bisintei Tripura Motha bai kobokjak tini Seswa Village Committee andaro Gorjung Kamigo sini takuk Susu Biren Soitoni Nokhlawo takuk patal tongo boni netritwe tini seng 35 family 89 voter BJP IPFT thangnai 2018 o jotono Tripura line hunai sini IPFT no bihasawoi jordar oi samungkhawi saktari khai tonai rok tini seng nokha sini bobagrano hamjagoi Bogarani thangnai erisi songmarigo 2 mas bai sini borokno sini Tripura sarono suba mungroboi Tripura sa joto sajagoi bogarano hamjagoi subagoi sarkar gothon khairomani yagulo tababu sini bobagra jaga thangoi chogia borokno rangreboi tei sini omhai maporiya gobangman kalaijak to bohairono phrengnani o sakthar mungno nogoi sini Tripura line hindalar phaki sawi sini Tripura sani bokhrano phal sanai rongno borok sinegoi selengoi tini sini Tripura Mothawo boarano hamjakma bai tini join rokha 35 family tei 89 butar tini sini patali netite phaikha ang borono belake khaba khoi tini lamsawo ang ese tini ang OMP subjournal ni chairman ngoi iba kheba thangnai election movement ni Tripura Motha ni OMP Block Committee ni secretary ngui ang taksujora kas khai tongo nokha tini phaiso jaga tini OMP Block Tripura Motha ni president Sukhendu Koloi phaiso phaikha tei phaiso phaikha OMP Block Committee সদস্য tini Birodon Waitia tei bor sok phaikha OMP Block Committee সদস্য Lolit Mohan Jomatia OMP Block Committee সদস্য tini Brandon Jomatia OMP Block Committee ni সদস্য tei phaiso phaikha Hemondro Jomatia tei boro Seswa Village Committee ni chairperson tongo Subir Jomatia tei tini ang belake kha tongthoka actually ani takhuk tei okra sakra ani sei okra mang tini tongo বিশেষ जों ग्रासेबल tonai जों kokhnai जों dalariya जों borokno bisa sawini tongo ei bisa samamoi nai जों thokoi BJP IPFT जों Tripura line hunoi te 50,000 বছর চাকরি রনাই হুনই te বুড়া বাতা 2000 মাসে রনাই হুনই চিনো থকে ওই তেইবু কর্মচারী যারা খানে রনো পে কমিশন সপ্তম পে কমিশন রনাই হুনই থকে ওই তংমানি আপনো নগুই বড় সাইমান মানি পরে সেলেঙ্গি বড় তিনি ইয়াকাই ফেকা আপনর নখান তিনি চিনি পাতাল বসকামনো বসবো সক্রিয় IPF তিনি তংমানি তিনি ব ইয়াকাওই চিনি Tripura Motha সামিল জয়নিং রক হামবাই বেলাকে বকামি Amongkha Gorjung Kami OMP Block Committee ni andaro tongo Seswa Village Committee ni bisingo angke age IPFT Seswa Onchal Regional Committee ni Secretary angke ang tini 20 tarik July 2021 Tripura Motha ang join rakha tumani humale sung
2 মাস পরে এডিসি ইলেকশন 2 মাস পরে जों नुखा जोंनो बुबाग्रा चिनि तिरप्रासा न एग्जाम्पल फुनुगै जोंनो थानसा तंगनि तिरप्रासा बे तिरप्रासा बाहायके मिलै तंगनि जोंनो फुनु रखा ओंखे जे जोंनो एग्जाम्पल फुनुग मानो हामजामनि बाङै जों तिनि तिरप्रा मथाव जइन रखैखा तैबो जों बुबाग्राना हामबाय मारो तानि ओंखे आसो कलगमा केफानो जे बसामुं खाय फुनुग मानि हाय ओ त्रिपुरानि हिस्टरियाव के फुनुग मायाख हानि बाङै जों जत बुबाग्राना हामजागै त्रिपुरा मथाव तिनि जों जइन रखैखा आसोंना बसक फेमिली जइन दिखा बसक फेमिली ने बसक बुदा आईपीएफटी ओंखे 33 फेमिली दंगो ओंखे और सीपीएम नि मासा दंगो ओंखे बीजेपी नि मासा दं ओंखे टोटल 35 फेमिली 89 वोटार्स कामी गरजों कामी दारानि मुंखे आनि मुं पाताल जमातिया हामबाय